agama lain, Tuhan bilang lantaklah kau kan. Our religion tak. Tuhan ni sayang dengan kita, Nabi sayang dengan kita. Doa makan pun dia ajar, doa nak bersatu pun dia ajar, nak keluar rumah pun semua doa. Mana is a caring God, caring prophet. Dan antara kita bilang, kenapa manusia digalak kahwin? Kerana dia adalah religious obligation. Kahwin bukan I love you, you love me, let's get married. No such thing. Satu pernah saya ditanya tentang mixed marriage. Boleh tak orang Islam berkahwin dengan orang tidak Islam? Kemudian saya bilang, who told you it can be done? Oh, Christianity can what? I said, from which verse? You say from the Talmud, the Jewish scripture. From which chapter? Tidak ada agama yang membenarkan anda berkahwin inter-religion marriage, tapi mesti satu particular marriage. Pasal apa? Marriage is a religious obligation. Jadi orang Islam menganggap perkahwinan itu adalah satu tanggungjawab. Bahkan anak-anak kecil pun anda dah boleh terangkan pada mereka tentang matlamat berkahwin dalam Islam. Of course, bukan for the sake of sex, bukan. Tapi adalah for a greater mission, lebih besar punya duty. Itu untuk melahirkan generasi umat Nabi Muhammad yang cemerlang, yang far excellent, yang tidak boleh ditandingi oleh mana-mana pun. Saya bilang, right from young we were told, if you ever want to get married, choose a person having some basic qualities. Antaranya adalah pilih yang cantik. Di mana letaknya cantik? Nasib baik Allah letak cantik pada mata yang memandang. Kalau tidak, muka saya yang buruk ni tak ada orang kahwin. But in the eyes of my wife, maybe I'm the most handsome man lah. Dia tak tahu ni boyan tok-tok. Tapi saya bukan boyan daun, boyan bunga, wangi sikit lah. Yes. You see, jadi Allah letak kecantikan pada mata orang itu. Tapi benda ni semua adalah seperti vision atau ilusi. Dia mungkin tak real tau. Sebab dia adalah bergantung pada penilaian masing-masing. Tapi something that is real adalah, bagi dia bilang, kalau tak dapat semua, ambil yang beragama. Dia ambil yang cantik, yang keturunan yang baik, yang ada kekayaan. Tapi Nabi sengaja letak the last one, last criteria, yang beragama. Kita selalu menilai, yang pertama disebut must be the most important. Kadang-kadang dia adalah reverse psychology. Ya, jadi jangan anggap satu yang selalunya last dia adalah less important. Kemudian dia akan dijadikan sebagai yang lebih penting. Kenapa kita bilang haji adalah penutup rukun Islam? Kenapa disebut 5-5? Dan belanja paling banyak pula tu. Kalau nak pergi haji, anda mesti kurang-kurang ada 12,500. Tak ada no money, no talk. Ya, setiap tahun semakin mahal. Dan dia adalah penutup rukun Islam yang kelima. Dan dia punya efek adalah lebih besar. Dia adalah berbalik pada apa yang Allah sebutkan, demikian telah kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk kamu saling berkenal antara satu dengan lain. That's during haji. Orang Turki Muslim, orang Iran Muslim, orang Afghanistan Muslim. Itulah the biggest Muslim congregation, the biggest Islamic brotherhood ever happened in the entire world. Jadi apa yang kadang-kadang disebut yang terakhir bukan berarti dia adalah the least important. Yang bagi disebut yang beragama, dia adalah yang paling penting. Padahal sekarang bila anda memilih seorang yang beragama, mesti pilih agama yang betul. Sekarang Islam dah banyak branding. Dia bilang dia Islam adalah betul, dia bilang Islam dia adalah betul, sampai saling kadang-kadang mengkafir antara satu dengan lain. And that is very, very dangerous. Pilihlah orang yang hayatnya, hidupnya, matinya berlandaskan pada apa yang baginda sebut. Ku tinggalkan selepasku dua perkara, yang di mana bila kamu pegang, kamu tidak akan sesat buat selama-lamanya. Pertama adalah the book of Allah, kitab Allah dan sunnat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Everything you do based on these two super authority, game. Ya. Jangan cari orang yang fahamannya ganjil-ganjil atau dia terlalu ekstrim. There was one lady bilang saya, Ustaz, I want to divorce my husband. Saya arah apa? Ya arah apa pula? Arah apa mana? Cerai. Laki saya tak sekali tahajud, Ustaz. Dia bilang, tanya suami dia sembahyang. Saya sekali. Dia bilang, I want my husband every night
I said that is extreme. Kalau dia tak sembahyang 5 waktu, I can understand. Tapi salat tahajud adalah benda yang sunat. This is what I call satu yang you bawa pada ekstrim kan. Dan saya bilang, anda seorang muslimah, anda sangka anda ni orang yang baik, tapi anda minta cerai atas dasar yang tidak ada dalam Islam. Orang macam anda minta cerai atas alasan yang loose, maka anda tidak akan dapat mencium bau syurga meskipun harumannya dapat dicium daripada jarak yang jauh. So not that kind of Muslim. Muslim yang dapat menyesuaikan diri dia, yang dapat hidup sebagai seorang Muslim dalam dunia reality. Dia dapat adjust tapi tetap menjaga rukun Allah yang the core commandment. Itu adalah yang penting untuk anda gunakan. Sekarang pula fahaman Syiah makin kuat di Singapura. Fahaman Ahmadi itu Qadiani. I'm actually not so worried about Wahhabism. Dan mereka nyuruh orang Quran pada hadis. Tapi ada fahaman yang lain yang kadang agak danger tau. Tadi Cik Syekh sebut orang yang nak shortcut. Ada fahaman, sebagian fahaman yang fahaman tarikat kata bahawa not all, sebagian you don't worry, join our group. Masa malaikat maut tanya marabbuka, you nak terjawab yenna rabbuka kan. The teacher will come and answer for you atau SMS to you WhatsApp. Masya Allah. And that is ridiculous. Ini bukan fahaman Wahabi, tapi fahaman orang yang mengata dia adalah ahli sunnah wal jamaah, yang kadang-kadang berzikir dalam keadaan gelap dan sebagainya kan. That you find a Muslim yang dapat menyesuaikan dirinya dengan alam sekitar, dengan kehidupannya sekarang ini ya. Pernah dulu saya beri syarahan di kalangan MP-MP yang tak Islam. Ada pula MP yang perempuan. She extended her hand to salam me. Saya dah apa? Saya kalau salam you you eat pork tak boleh kan? That's what we call having some moderation. Oh Allah, kau tahu bukan aku sengaja nak sentuh, tapi itulah cara dia menghormati saya. Dan dia pula tak faham hukum Islam. How can you blame her? Yes. Kan? Jadi itu dia dah show a good gesture. Kalau saya bilang sorry ma'am, I cannot shake hand with you, perasaan dia apa? Kecewa, malu, insulted. Dan dia akan rasa Muslims are so lousy. You insult your own religion kan. So tak nak saya bilang, ya Allah, you know what is in my heart. Saya bukannya pandai sangat, masih jahil tentang agama. But tentang masalah public relation, sometimes we have to adjust. It's what we call in moderation. Maka saya terpaksa bersalaman dengan dia dengan niat untuk menghormati dia. Bukan untuk apa? Untuk melisi ke, nak minta for handphone number ke. Dengan orang bila dia salam dia ada quick. Itu mana apa? Itu apa? Naughty thoughts lah kan. Jadi walhasil kita bilang dalam hal demikian, kita jadi Muslim yang moderate. Muslim yang moderate, salat 5 waktu ada, hatinya jujur, hatinya ikhlas, berpandangan jauh, sentiasa positif dalam hidup. These are the kind of partners that you should look for. Lagi bagus kalau dia cantik macam Siti Nurhaliza, dia kaya macam Datuk K kan. Saya dengar dia orang buat teka-teki. Kecil-kecil dipiara oleh mak, dah besar dipiara oleh Datuk Siti Nurhaliza. Datuk K jaga dia sekarang kan, dah besar kan ya. Jadi walhasil kita bilang, cari orang yang beragama, your life seems so easier, senang. Kalau anda ambil orang yang lain agama, kemudian di convert, saya sendiri mengajar di Darul Arkam, banyak converts yang nak renounce a religion, nak kasih balik license Islam dia dah dapat. Siapa? Dia dah dapat apa yang dihajati, dia nak kahwin ke? Dia mengucap lah, I testify there's no God worthy of worship except Allah, and that Muhammad is the messenger of Allah. Pas apa? Lepas dah kahwin, dia pun apa? Dia pun buat hal dia, dan dia pun nak renounce agama dia. And that is very, very dangerous. Carilah orang yang dia adalah moderate Muslim, dia ada asas yang kukuh, pada masa yang sama dia dapat adjust diri dia dalam keadaan-keadaan yang tertentu, tanpa melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad bilang, taribat yadak, untung tangan kamu. You be the luckiest person on the face of the earth. Ya. Saya di Mekah, saya ingat kumpulan Arkam, ingat dah pupus tau. They are thriving in Mekah and Madinah. Saya nampak satu tempat diorang ada resort ke 49 anak-anak abuya, they were performing. They were so desperate for money, they were doing some
drama musical to gain some money to sustain their survival, ya. Dan mereka bilang pada bila di kan Mekah ada big band kan, jam besar kan, bila azan tu benda akan macam lampu, mereka bilang nampak gambar Abu Ya Asari Muhammad pada gambar tersebut. And they also call themselves a Muslim, but not that kind of Muslim. Jadi orang yang tak fahamannya yang betul je, yang correct, bukan fahaman yang melincung-lincung, yang khurafat-khurafat, yang mengarut-mengarut. Find someone with the right understanding of Islam. Pada masa yang sama mampu adjust, ya. Baik, bila anda berkahwin dengan pasangan anda, maksudnya anda telah masuki satu dunia baru. First, you masuk into that dunia dengan intention to become a leader to the future leaders of the world, who will not shake the world, no. Kita tak mau anak kita jadi earthquake, no. Kita nak anak kita yang akan dapat illumine the world, menyinari. Satulah kita bilang, ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Penyejuk mata, no. A cooling of your eyes. Pandang anak kita, sejuk mata kita. Dan anda kalau nak elakkan masalah yang disebut oleh Mr. Khir tadi tu, you must make sure you get a total control of your child right from very beginning. Masa kecil anda tidak pernah suruh dia kemas dapur, dah besar memang dia tak akan buat. Berat, dia komplain. Tapi kalau kecil-kecil dah dilatihkan sikit-sikit, it all starts right from young. Apa-apa budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai yang baik, it need not be many. One nilai a day, it's not too much. Satu nilai a day. How to talk, how to respond. Ya mak, ya. All this, satu hari satu nilai. Over the ages, they've been teaching the child thousands of good nilai. Tak mesti semua dah satu hari 3-4 nilai. Just one, bit by bit. Sometimes informally also. This starts right from the very beginning. Bila kita jadi ketua rumah tangga, kita kena menilai diri kita juga. Am I a good leader? To give out a breed of excellent leaders. Nabi Muhammad was the best. Nabi Muhammadnya father, siapa namanya? Abdullah. Nabi Muhammad punya mak, Aminah binti Wahab. They were the best men and women of their times. Ada orang penagih dada tegar, hardcore, masih belum ada tanda-tanda nak tukar, tapi nak kahwin minat dakwah. Fair no? Niatnya baik, but you must change yourself. Bila you kahwin, not your wife going to lead you, you are going to lead your wife, ya. Nanti akhirnya wanita yang baik yang kita sarankan dipersia tau, ya? Dipersia dek laki-laki sedemikian. Jadi we must make sure that kita bersedia to assume the responsibility. Orang kita cuma nampak short term and not the long term. Bila kita masuk alam rumah tangga, it must be until our next few generation down the road. Bagaimana impact ajaran kita akan berterusan sampai ke waktu itu tu. Sampai sekarang kita lihat budaya tabur-tabur bunga di kuburan masih berterusan kan. Anybody ever question why? Daripada mana wujudnya tabur-tabur bunga? Daripada mana wujudnya siram-siram air mawar? From where? Yena. Yara. Tak ada orang tahu kan? Dia ada berkutip daripada asal zaman jahiliah dulu. Si laki-laki dengan isteri berkahwin, mereka berjanji taat setia. Sumpah abang makan sate 10 cucuk, kalau ayang meninggal abang tak mau kahwin. Kali dunia ayang meninggal, 3 hari 3 malam mengalir air mata. Masuk hari keempat melili air liur. Nak poin Mina Batam. And that malam nak consummate the marriage, teringat dah buat janji setia, aku tidak akan berkahwin lagi. Maka dia takut bini dia keluar daripada kubur macam Maryam Manado, cekik batang leher kaki dia. Dia pun dengan isteri yang baru pergi ke kuburan, tabur bunga dan siram air mawar to extinguish the fire of jealousy. Matlamatnya adalah untuk memadamkan api cemburu biar isterinya tak cemburu dan cekik batang leher si suami kan. And that budaya berterusan, ya. Itu unchecked punya budaya. Jadi anda pastikan budaya yang baik-baik, kalau anda ajar sekarang, dia akan berterusan tau sampai bila-bila. And that budaya of course budaya jahiliah lah. Dan dia berterusan tau. Pasal sampai sekarang masih orang buat. The first thing orang sampai ke kuburan, apa dia buat? Patut beri salam kan.
Assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum la'iqun kan. Tapi yang pertama bang, nyonya bunga 2. Pembalut nisan 3 dan sebagainya. It's all lost. Tapi budaya yang bukan songsang, budaya tak diperiksa asal usulnya daripada mana. Oleh kerana dia ni impactnya kuat, dia betul sampai sekarang. How many generation has passed, you know. Jadi apa-apa yang benda yang baik yang anda ajar, dia akan berterusan sampai ke generation yang akan datang. So make sure we are ready for that. For the big time, I'm going to assume a duty as the leader of my family, and you, my wife, also get ready. We are going to become leaders. Let's change our ways. Dengar-dengarlah lagu Michael Jackson, The Man in the Mirror. I'm telling the man in the mirror, I'm asking him to change his ways. Maksudnya kita kena cermin. Orang Melayu bilang muhasabah. That's a very big word. Saya tak suka guna itu word. Why make it so besar sangat? Let's do some reflection. Yalah, my wayward ways I kena tukar lah. Mana-mana yang tak sesuai I kena tukar lah. Because they are going to watch me as their idol. Tidak pun American Idol, X Factor kan. They're going to look at me now. Kalau sekiranya anda, kalau tak cakap pun, tak ajar langsung pun, but the way you carry yourself, itu namanya dakwah bil hal. Dakwah dengan keadaan anda. Ada orang dakwah bil maqal, dakwah dengan cakap. Ini ada dakwah bil hal. Banyak orang menyaksikan perangai Nabi, they fell in love. Ya, kalau anda adalah jenis parent yang berat mulut, but whatever they see, dia nampak you jumpa your father, cium tangan, and the way you talk to your father dengan penuh hormat, your children will follow the same way. You know? You tak boleh cakap, nak cakap dengan orang tu macam ni. You don't have to say, no. Tapi from your action, that carries lots of weight. The way kita interact dengan kita husband atau kita spouses, the way we talk, the way we discuss, like matured individuals, they will watch, you know. And don't also be hesitant. Bring them into your life. Ya, kita kadang-kadang make our discussion too private. Bring them out. See, we are one family. Why you must be excluded? Okay, father and mother talking about our home budget. Come, you want to participate? Bismillah. And when you talk about your budget, let them participate and see. Oh, macam ini rupanya. That's why anak-anak orang Cina pandai mathematics. Nak pergi pasar, dia dukung anak dia kan. Ya, dia macam tu. And when they do tawar-menawar, the children, they were listening and they were also making their mental calculation. They were exposed at a very early age. Tak boleh lah, RM5 bayar mahal, RM3. Oh, jadi this kind of calculation, exposing them at a very young age is very, very good. Anda boleh jadi seorang motivator yang terbaik. Ya, anda boleh jadi seorang juru cakap yang terbaik. But again, you must also be a good slave of Allah. Kebanyakan anak-anak yang wayward adalah anak yang tak salah. Yang banyak pasang tattoo, yang makan dada, yang cabut gangster, kebanyakan tak salah. That's the recent finding. Anda tahu tak kenapa orang-orang yang tak Islam have difficulty converting Muslim? Saya bilang, dia orang ni dalam salat, entah berapa kali dia say syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. It's easier to convert Kristian, Buddhis, Hindu masuk Islam. Tapi Muslim yang salat paling susah nak convert. Pasal apa? Dia baca asyhadu an la ilaha illallah, mengucap minimum 17 times dia boleh mengucap. Anak-anak sedemikian paling sukar untuk diubah oleh suasana yang negatif dan pengaruh yang tidak baik. Very, very difficult. Dia adalah binting. So when we pray regularly, get them involved, it will be beautiful. It will be beautiful. Banyak bapa-bapa, saya tanya pada dia, kenapa tak jadi imam? Ustaz, saya Al-Fatihah bengkok Ustaz. Saya baca Quran merangkak Ustaz. So awak patut baca Quran duduk. Awak makan paling kenapa? Ya. So I mean, if you know that is your deficiency, target within 6 months aku nak perfectkan akunya bacaan. 6 months too long lah kan. Within 1 week nak perfectkan bacaan Al-Fatihah saya. Hari-hari lah jumpa ustaz ataupun guru ngaji tu, perfect your Al-Fatihah and also your At-Tahiyyat. So dia adalah dalam bentuk rukun yang wajib dibaca dan mesti sempurna pembacaannya. When they see you tiba waktu salat, and they see all this gambaran yang positif in their mind,
amat sukar anak-anak ni tidak mengikuti atau terpengaruh di ayah dan ibu. Right? Jadi when you do like that, subhanallah, banyak budak-budak yang saya lihat mereka cakap lugu-lugu, cakap maki-maki, keluar mulut benda es entah hampir menebas siul punya kan. Tak sedap punya itu kan. Mana awak belajar ni? Hari mak saya cakap macam tu, bapak saya cakap macam tu. Itulah jadi kutukan setiap atas saya setiap hari. Kau ni anak yang macam-macam ya. Jadi in the end that becomes the tune of the family. Pastikan jangan langsung kata-kata buruk keluar pada diri anda. Kata-kata yang sopan. But otherwise if you are really angry, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam sahaja. Even dalam diam tu penuh mengandungi makna. When someone is silent, banyak kali bila orang tanya pada Nabi, Nabi diam. It's either dia menantikan wahyu atau baginda nak orang tu relax with his question first. Jangan terlalu ikut emosi, then finally Nabi Muhammad will give the answer. Baginda menggunakan diam tu sebagai satu cara kebijaksanaan untuk mentarbiah anak-anak. Your anak straight away ask for iPhone yang latest apa? Saya nak beli apa tu? Note 2. Siapa nak sponsor? Note 2 Samsung Note 2. Kalau anak-anak nak Note, keep quiet for a while. Jangan respon ya. You know it's not within your budget and you know it's not important. Baru 4 bulan 5 bulan pakai handphone Note yang satu. Takkan nak tukar. Yes. Try to let the child during your silent tu, let the child do some thinking. Why my mak diam? Am I hurting her with my words? Is she thinking that we don't get the budget and I'm being selfish? Jadi at the same time, you can do wonders with the child. When you love your child, nothing comes out from you except love. Jangan marah dengan anak unnecessary, but treat them with so much love. Setahu saya, semua anak Nabi disayang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketara saat mereka meninggal baginda banyak mencucurkan air mata. Ya, he may be the busiest man on the dunia, no. Tapi bila dia ada masa dengan mereka, he make it every day. Lepas Isyak straight away could meet all the family members. Tell them meet them, what are your requirements? Are you have any problem? Siapa nak mengadu apa-apa? He spend at least 1 hour with them. So, keluarga baginda banyak. Baginda ada 9 isteri. Dan anak betul ada dan anak angkat pun ramai. Jadi baginda kena handle. Plus kena handle rakyat jelata, umat Islam, bukan sekadar di Mekah, di Madinah, di seluruh dunia. So he was the busiest man. Tapi kita busy macam mana kan? Ya, kita busy taklah gitu sangat. Kalau anda busy 1 month anda earning 50,000 lain hal. Tapi tetap 3-4,000 ya kan. No big deal lah kan. Ya, tapi kita bilang jangan gunakan kesibukan sebagai satu alasan untuk anda tidak berinteraksi dengan orang. When you interact with them, as I said, exude lots of love from your side. When they talk, look at their eyes, focus, and you punya muka tu macam muka muka seorang ayah yang penyayang, muka ibu yang penyayang. They will follow riak wajah kita. That's why you tengok sebagian anak-anak bila jumpa orang cepat senyum. So they must have followed someone in the family. Maknya periang dia jadi periang. Bapaknya bengis, dia dibengis. Jadi gangster salah kau. Jadi macam tu tau. Jadi anda betul tau Nabi Muhammad bilang tau. Setiap bayi lahir dalam keadaan fitrah kan. Siapa yang mencorak, itulah ibu dan ayah. They take your form, they take your shape, they take your colour. They assimilate your aura, they take your character in every detail. Jadi kalau anda nak lihat jaya atau tidak, anda tengok pada anak-anak anda. When you tengok anak-anak you, wah, they are good. Mana anda telah at a certain level, at this level, you had succeeded. But again, mentarbiah anak bukan sekadar itu saja. Even anak dah kahwin pun, anda dah bercucu pun, problem may come. Mungkin lebih banyak problem akan datang. Saya semalam mengajar di Masjid Al-Iman, Bukit Panjang. Saya mengajar sejarah. Satu pakcik tu dia pakai tongkat yang ada yang empat kan. Saya duduk sama dia, saya sembang-sembang. Saya kenal isterinya, pernah pergi haji dengan saya. Anak-anak pun saya kenal. Saya bilang, pakcik dah makan. Dia diam. Saya nampak macam meleleh tu, macam nak meleleh tau. Dia macam satu haba tau, air mata tu. Ayo pakcik makan apa? Makan biskut.
nanti balik tak tahulah Ustaz kita ada makan ke tidak. Alamak, ya, sedih. Saya cek dalam poket saya, nasib baik dia $50. Saya kasih pada pakcik itu. Dan saya bilang, pakcik selamat dunia akhirat. Dan saya doakan, saya nak bincang dengan pakcik, doakan saya agar hidup saya tak sesedih kisah hidup pakcik. Dan kalau saya lah kalau pakcik nak saya terdapat, saya harap saya takkan dapat anak macam anak pakcik when I grow old. Yes, I hope I will not get children like your children because they had hurt you this way. Yes, jadi yang kat tangan, insyaAllah Ustaz ni anak baik-baik. Wah, saya pun amin. Yes, again, you can be the best pentarbiyah, but your child may not turn out to be what you expected. Nabi Nuh, kurang ke dia? Asal anak dia tidak mau beriman, wallahualam. Nabi Lut, ya, isterinya tak mau ikut. Ya, Nabi Ibrahim, pakciknya Azar tak beriman dan sebagainya. Your duty is only to do the best during this short period of time. Apa yang anda termampu. And in the end, bila anak telah balik, that's where kita terus mentarbiyah, but we minta banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak terus diberikan hidayat sampai kita menutup mata yang terakhir. That's why Nabi Yaqub sebelum dia meninggal dunia, they gather all the kids, all children. Anak dia tu dah sudah Nabi tau. Nabi Yusuf, Bunyamin dan sebagainya. They all were prophets. And Nabi Yaqub bertanya pada mereka, siapa yang kamu akan sembah selepas kematian ayah? So kita akan tanya, kita bila nak meninggal, kita akan bilang, nak, ayah nak meninggal. Rumah Pak Gelang patah tu kasih mak kau. Nanti mak kau ni, kalau dia nak kahwin, kasihlah kahwin. Semak kau masih muda. Nanti wang ayah bagi-bagi cara faraid, jangan gaduh-gaduh. Ini juga benda-benda duniawi. Of course, bapak kau tinggal duit banyak, hati anak bilang, cepatlah bapak aku gol kan. Ya, yes. Tak semualah, bukan anak di sini, anak di Tik Wairin, Pak Kawasan saya. Ini baik-baik berlaku, alhamdulillah. Pada game kita bilang, dia tanya, siapa kamu akan sembah selepas kematian ayah? He was more worried of the state of their iman. Adakah mereka ni akan menjadi kufur, membuang segala ajaran yang telah kau ajar selama ini, atau mereka akan teruskan tugas ini sampai pada generasi yang akan datang? That was the greatest worry. And the greatest enemy of Islam now is not Wahhabism, is not Tariqat, is not Sufism whatsoever. Dia adalah liberalism. You know liberalism? Anything can. Too liberal. Arak boleh, zina boleh, tak salat boleh, cohabiting pun boleh, everything boleh. That's the greatest enemy of Islam. Dan ini yang diinginkan oleh Zionis dan Illuminati untuk kita dapat disesatkan dan tidak ada panduan agama langsung. Jadi, it is your duty and my duty. Lihat pada setiap anak yang kita lihat, dia adalah anak-anak kita. Give some time to advise. Advise them just like your own children. So, anak orang Islam, anak semua orang. Ya? Semua orang Islam bertanggungjawab atas setiap anak-anak yang ada. Demikian juga bila Ja'far bin Abi Talib wafat, semua orang nak rebut anak dia. And they considered anak Ja'far yang telah wafat dalam peperangan Mu'tah as their own child. Dan bila umat Islam ada ini sifat demikian, nampak anak orang dan anak jiran pun, dia berikan nasihat like a mother, like a father. Bukan menghargai dan sebagainya. InsyaAllah will be able to minimize. I said kita tak boleh correct the world. Nabi pun tidak mampu buat demikian. Kita cuma boleh minimize the damage that can happen to our future generation. Dan jangan lupa sentiasa bangun malam berdoa pada Allah agar generasi anda jadi generasi yang pandai membalas jasa pada masa-masa mendatang. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Ya? Anda sedih ni kenapa? Jangan sedih ya. Okay. So it's like that. I got this big dream also untuk lihat satu hari nanti semua anak-anak kita ni rajin pergi masjid, taat pada ibu bapa, at the same time the best of generation pada persada kemajuan. I want them to be real professional, engineers and doctors. Sampai salat Allahu Akbar. Pak bapak baik, dapat gaji, share the salary. I dream for such a generation. Dan dia tak impossible. Dia boleh berlaku. As we said, kita perlu berikhtiar
and totally committed to the duty as parents. And I'm sure kalau anda gagal pun atau anda half succeeded, tetap ganjaran yang baik akan diberikan kepada kita. At least we made a try, and before you try, you don't know until how far you can go. Tapi bila anda telah mencuba, wow, I can do more. Anda boleh menambah pada pentadbiran anak-anak kita agar jadi generasi yang terbaik umat Nabi Muhammad yang cemerlang. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pada masa yang sama, doakan saya lah dan anak-anak saya. You jangan ingat anak ustaz semua power-power. Ya, ada tahu sebagian anak ustaz pun penagih yang tegar pun ada tahu. Tak tahu Ya, banyak. So we are not perfect. Kata orang ajar orang luar, anak sendiri apa? Tercicir. Kita bukan tak ajar. But when the child chose his own path, apa nak buat? Salah ibu ke? Salah ayah ke? Jangan selalu saya salahkan mak dan ayah tau. The path you took, your own choice, you want to deviate, ingat, you have to answer to Allah. And your parents dah lepas. Tapi kalau parents tak pernah ajar, anak tu ambil jalan yang salah, of course parents pun discredit sama. But if you deny your parents punya ajaran, you want to go your way, aku tahu segala-galanya, then you'll have to face the music. Face the music. Mungkin di sana ada jumpa Lady Gaga, Justin Bieber dan sebagainya kan. Jadi be wise in your life. Always aim for excellence. Pada masa yang sama, be moderate. Pada masa yang sama, willing to adjust. Pada masa yang sama, enjoy your life as a family. Enjoy, must enjoy. Lepas tu family saya lihat tak pernah senyum, terus dia salah. Tak makan. Video. Jadi very boring life tapi tak ada joy, tak ada laughter, tak ada romance. Romance yang positif lah maksud saya kan. Jadi mesti ada segala elemen atau renca-renca yang diperlukan untuk keluarga yang bahagia. Saya doakan agar anda semua bahagia, anak anda jadi anak yang baik-baik, yang jadi excellent punya anak, dan agar anda semua masuk ke dalam syurga. Cuma satu harapan saya, kalau anda dah masuk syurga, sekali-sekali tengok-tengoklah di luar jendela. Mana Ustaz Harun belum sampai-sampai lagi. Dan saya kena interrogate di basement. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat taksi. Saya nak jadi wakil tunang di Yishun. Semua ada taksi tak? Nak kena call